Mananche ani mande muso moru ni kramo sumaw ni donso aw munu be mande kono ana aw munu be mande ko ka kuma kile kana balaba sidan dentro yiri jugu fere tenen dentro yiri jugu la do chani blenga grongo ble fabrique adanki sedan kuma kisepuma badde one love à vous tous www.com mo chita dabrandala ne majare na che dongli jara majare en fasala donso ni somo fasala ki fo ki bargada ki che fo ka bargada ala ko kambe ala ko kishi jugu toroma ka bela jelen fo ka bela jelen bargada aw fon family na fan ka commentaire ke fon family ka kerni possible munu yerete ku bla fan be ka ne kono nyuma fola wana fiki de munu funa be kan kono juguman fola ka bela jelen fo kana balabado ko fan family na ka obefo ka foli bla nga secrétaire yere senga bali nyine bali kuma ta kuma sisiko bia donc ko be kan ka CMCR jamakulu bela jelen fo alhamdulillah rabbil alamin ka Ameriki befo wa yoro Ameriki ni denki makabe Ameriki ibi jigi daka yo fa mais ni américain den fana dara yere la ka daka dusula ptiski Philadelphie ni o farafin dente Philadelphie mo ka jurube muna bo donc ka Philadelphie ka bla jele fo kan koraka were fo Philadelphie ko ye ala o video na lo de kadina be o bala ngoha o ko bana peu on est bien alhamdulillah rabbil alamin Prince Diallo concert imbeja bala kana tambi dille toy ya fama on munu be Philadelphie bien bakle bien manake songo ma bakle amba dima no go Prince Diallo ka concert kero yelama ngo parce que abna ke yoro abega dogon yo fama wa dibolika go kubna ne kumbe ko fo frontière la ko fo ne takamanu shuka ngo dibolika on dume takamaw shuka medungu alhamdulillah rabbil alamin bon balma muso do ga video ga strictly ako kone kana na kalebe nyamana nyalla je kala je mini don trop mais on continue na nyona domina metan jo suta dunu fo t-shirt orange be na ka fo jinetugo ma woni balanana ale de bi ka filmer billahi talay na kli jigina la ale de bi ka video filmer mo buma ngo au gawadino afana taw nyele to abu be boga beske dunu wo fu kuna abe yele nya do ale de alaka kanunto ka bela jelen fu ka bela jelen barkada ka Philadelphie ka fu bay dem bay o ko bala iko ka dine ne ta jeli klonga lantartisi do mo ten do mene de bay dem bay me bamako ya kanana Prince Diallo bien na kra songo dam ye bala ne bi la wasa me bien damusan afa ka yoro yere yelema ikadanyo ko du wala alhamdulillah rabbil alamin policier yere kutingo ko bala bien amba sango mo policier ma aw fana fa ko ngona na an won mo fo me an won me bien sa o ko Prince Diallo yoro yelema abi jagoy
La ilaha illallah. Abjawi. Abana peu. Donc a mettre mo kan mena be fo ka be bargada. Bi mena kuma anga mogo bado temenen kan. Mena kuma silamea mogo bado temenen kan. Silamea munye silamea keleke ketro dumena. Aye manja soro togodi. Aye galon dumen dara la ni jonu fe. Mena kuma anga mogo bado ka dinetigi bado kan. Anga waliju badoka, anga setigi badoka, dine keleke baga doka, mande kuru karabe, mashima keleke dine kula ka chokoroba mumbo, mashima keleke dine kula ka flake mumbo, mashima mogodu dine la ka teme chokoroba muka, mashima dine janya ka teme chokoroba muka, mino doka baro bwawe bi, ode jone, ode ela shumar tali, mena shumaruka mana bwawe. Mena Aïché di meno ka mana bo awye. Mena talakaw fo awye bidoni kuka chokoroba fo awye bidoni. Oye joni ode ela shokmartali. Ela shokmartal. Flaw de ba don el haji shokmartal. Ela haji shokmartal abe wele todi. Sénégali abe donko el haji shokmartal. Mais ni dona mande Mali kono ela shokmartal te do ela shokmartal la. A donna sirno do de la be fo de ma ko muri baranintigi ni ya me ko muri baranintigi o de ela shomartali mogo folo mun wulila ni dine ka bamuru ta dine la o kala ela shomartali on fi mandi ma folo me dine ka janya o kala ela shomartali ma folo me dine walakata o kala ela shomartali ma folo me dine nyefo mawi o kala ela shomartali ma folo me keleke dine kono o kɛra ela shogmartali ma fɔlɔ mu yi majigi o kɛra ela shogmartali ni ela haji shogmartar mori baranintigi Aïché de n'a ka mana bɛ bɔ u bɛ kɛlɛ yɔrɔw de fɔ n'a ka mana bɛ bɔ u bɛ jahadi yɔrɔw de fɔ n'a ka mana bɛ bɔ u bɛ tɔgɔtiɲɛ yɔrɔw de fɔ u bɛ mangoya yɔrɔw de fɔ mais ela shogmartal ka majigi u t'o fɔ ela shogmartal ka ela shogmartal a ka mɔgɔ nɛgɛ u t'o fɔ ela shogmartal a ka kuranɛ durusili u t'o fɔ a ka kira dɔ u t'o fɔ a ka kisa dɔ u t'o fɔ a ka ala ɲɛsiranya u t'o fɔ ani ala ka diya u t'o fɔ a ka kabako kɛ u t'o fɔ u b'a ka mun de fɔ o de ye kɛlɛ mais est-ce que a ye manja sɔrɔ kɛlɛ yɔrɔ dɔrɔn de la non ela shogmartal ye kɛlɛ mun kɛ a kɛlɛ 98% o kɛra ela shogmartal kɛtɔ ye ka dɔw défend ela shogmartal ka jama fanba u bɔra jumɛn na mɔgɔ wɛrɛ kun kelen do kana mɔgɔ minnu ka dugu ci k'u sigi ela shogmartal nana ka dugu libéré u tugura kɔ ela shogmartal y'o fama wa minnu nana kana an ka dugu mina na nunu nana an ka dugu mina na se tɛ anw ye y'a fama morikɛ baranintigi an bi fɛ I ka taa an ka dugu libéré ela shogmartal ka manja yɛrɛ sababu bɔra mɔgɔ défend na ela shogmartal ka tɔgɔtigiya bɔra y'a faamuya wa mɔgɔ défend na ela shogmartal kun bɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'a sɔrɔla ni olu kun ye n'olu de kun ye ela shogmartal kun bɛ mɔgɔw de défend minnu ye minorité ye ela shogmartal kun un peu comme Poutine tubabuw y'an sɛgɛn se t'an ye an bɛ taa allié la nanzaraw y'an sɛgɛn se tɛ an ye n'an bɔ bolo la y'a faamuya wa donc ela shogmartal ka bɔ bolo la a sara kun ye mun ye y'a faamuya irisiw ni amérikaw ni chinois bɛɛ ta ye an bɛna kɛlɛ kɛ an b'i ka yɔrɔ jɔ an b'i ka sira jɔ dugu jukɔrɔfɛ a bɔli se t'i ye an b'a bɔ an b'an ta bɔ a la an b'i ta d'i ma ela shogmartal kun ye mun ye ne bɛ n'aw ka dugu libéré n bɛ diinɛ fɔ aw ɲɛna n'aw sɔnna o don n'aw ma sɔn ne ela shogmartal bɛ taa mais manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso kana balaba don ne bala bɛ mun fɔ o cɛ tɛ wuli kana dan ka kɛ zigiridala ye dɛ zigiri fɔnɔ ne b'a fɔ cogo min I t'a dɔn ten kana dan ka kɛ cɛkɔrɔba ye I y'a faamuya wa Jibrila ka kɔlɔnni ye tile 3 bilahi I tɛ se ka ne ta wuli kana dan ka kɛ jeli ye dɛ kɛ nɛ ni ne y'a bila yɔrɔ min I t'a bɔ yen Cheick Futanke ela Shogmartal a bangera yan'a ka bange fɔlɔ tamasiyɛn dɔw bɛ yen olu bɛ yira dɔnnibagaw tun bɛ yen ne bala y'a fɔ aw ɲɛna n ko an ka fɔlɔ muru u bangera anw fɛ Manden ka kɔrɔbaya Manden ka kodɔn Manden i y'a faamuya wa an somaw ni moriw bɛ jiri kelen mun dɔn u tun b'o yiri ninnu de dɔn u bɛ kuma mun dɔn
olu yɛrɛ kun b'o kuma kelen de dɔn u bɛ kilisi minnu dɔn olu yɛrɛ tun b'o dɔn donc majigi min kun b'an ka somaw la o de kun b'u la y'a faamu hinɛ min kun bɛ an ka somaw la o de kun b'u la dɔnni o de tun b'u la dɔnni fin yɛrɛ fɔlɔ u tilala ka taa ka kuranɛ majigi ni kuranɛ dɔnni ni ala ɲɛsiranna ni muhamadu ɲɛsiranna ni jurumu éviteli u taara o mun dɔn k'o fara u ta kan donc o différence kun b'u ni somaw ni donsow cɛ manden cɛ ni manden muso muru ni karamɔgɔw Cheikh Umar Tall o y'a sɔrɔ a fa tɔgɔ ko Seydou ne Bala ko ten ni samiya surunyara mɔgɔw kun bɛna ka guwaw i y'a faamuya wa bugusow i bɛna ka i y'a faamuya pavier kura c'est-à-dire ka bin kura da bugu sanfɛ n'a sɔrɔ ni bin kɔrɔ bɛ ka commencer ka toli pour que ni san nana ji kana don donc samiya kun bɛ ka surunya Seydou ani Cheikh Umaru f'a ka se ka dɔn fɔlɔ kɔrɔkɛ ni dɔgɔninw kun bɛ Cheikh Umaru la dɛ ani minnu kun bɛ fa la olu tun bɛ yen mais Cheikh Umaru kelen de tun b'a ba bolo bon tɔw kun ka kɔrɔ ni Cheikh Umaru ye Cheikh Umaru n'a neveu kelen bɛ yen a n'o de kun ye filan ye o kun tɔgɔ ko Sɛkɛ manden cɛ ni manden muso donc samiya surunyalen Seydou kun bɛ ka bin da bugu sanfɛ k'a to la Seydou a nana tɛnɛku Seydou bɔra ka bin duguma Seydou binnen duguma aw b'a évanouira n'an b'a fɔ a ma k'a kirinna o kirin min n'o ye Seydou minɛ kirin mɛnna sen na Aïchou ani muso tɔw u bɛɛ taara ka taa karamɔgɔw fɛ yen ka taa dɔnnikɛlaw fɛ yen ka taa furabɔlaw fɛ yen fɛn o fɛn n'o kɛra Seydou la o bɛ ka dɔ fara Seydou tɛ ka kunu comme an b'a fɔ cogo min a kun donna koma na Seydou mɛnna ten fo Aïche n'o ye Cheikh Umaru ba ye o de ye karamɔgɔkɛ dɔ kibaruya mɛn a taara karamɔgɔkɛ in fɛ yen karamɔgɔkɛ in ko k'a ka to yen k'a bɛ lajɛli kɛ o de kama ni muru k'i ma ko lajɛli haramuyalen don o kɔrɔ ko muru ye nkalontigɛladen ye bilahi talahi an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam u ye kɛlɛ lajɛli kɛ ka kɛlɛ saraka bɔ ka sɔrɔ ka taa kɛlɛ la bilahi mɛ n bɛ na n'a ye ne de ye Bala ye bamanan waliju i bɛ se k'a fɔ Bala bɛ mun fɔ a ka bon hakili ma Bala bɛ mun fɔ ne t'a dɔn Bala bɛ mun fɔ n ma da la mais i tɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ parce que dalilu preuve en appui a bɛ ne Bala de kɔnɔ donc muru waliju karamɔgɔw kalandenw somaw donsow y'a faamuya jeliw funɛw ni ne Bala bɛ kuma ne kɔrɔmuso yɛrɛ ɲuman na i bɛ Bala lamɛn n'i y'a lamɛn yɛlɛ ko kama i b'i ka yɛlɛ ta sɔrɔ n'i ye Bala lamɛn kalan kama a b'i kalan n'i ye Bala lamɛn i y'o faamuya wa ɲɛnajɛ kama a b'i ɲɛnajɛ n'i ye Bala lamɛn mun kama i b'o de sɔrɔ Bala kɔnɔ mais ne dɔgɔnin don maa si tɛ mun bɛ Bala dɔn parce que kaba fitinin Bala bɛ tan donc n'i ye n lamɛn kalan sa i bɛ kalan sɔrɔ a kɔnɔ n'i ye n lamɛn i ka yɛlɛ i b'o sɔrɔ a kɔnɔ n'i ye n lamɛn i y'o faamuya wa mun ka i b'o sɔrɔ a kɔnɔ parce que ne de ye kalandenw karamɔgɔ ye wallahi donc a nana se karamɔgɔkɛ ma karamɔgɔkɛ ko a k'a k'i jɔ k'ale bɛ lajɛli kɛ o de kama ni mori k'i ma ko lajɛli haramuyalen don ni soma k'i ma lajɛli haramuyalen don ni wajulikɛla ko lajɛli haramuyalen don i b'a ɲininka a bɛ haramu cogo di ala ko n'i bɛ muso furu taa lajɛli kɛ ala ko n'i bɛ so jɔ yanni i ka don a kɔnɔ lajɛli kɛ ala ko n'aw bɛ taa kɛlɛ la a ye kɛlɛ lajɛli kɛ mais est ce que ala ye lajɛlikɛlan fɔ ayi ala m'a fɔ ala m'a fɔ koloni haramuyalen kuranɛ kala fo ka taa ba ta kɔnɔ ala m'a fɔ tirabu haramuyalen kuranɛ lajɛ fo ka taa ba ta kɔnɔ ala m'a fɔ ko gɔn a ta kɔnɔ ala m'a fɔ mais ne bɛ fɛ k'aw ɲininka lajɛlikɛlan jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ko e bɛ se ka lajɛli kɛ e ma maga fɛn dɔ la i ma tirabu da i ma koloni da i ma bɛlɛ da i ma kalajan da i y'o faamu wa i y'a faamu tirabu o lajɛli cogo dɔ de bɛ wele ko kalajan e m'o si kɛ kɔlɔsi tɛ lajɛlikɛla ye ni mori y'a fɔ k'a ye lajɛli kɛ kɔlɔsi la bilahi a ye nkalon tigɛ kɔlɔsi c'est le seul objet qui se trouve dans toutes les religions a bɛ chrétiens bolo a bɛ silamɛw bolo a bɛ somaw bolo a bɛ juifs bolo a bɛ i y'a faamuya wa a bɛ diɲɛ kafiri kɛra cogo o cogo kɔlɔsi b'a bolo
koloshi ti fo ye fo jatekela koloshi be ko calcul machine ni fo ko dainge nga se ka o dadon ni yo bola ne balakote Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abangira kasabila Muhammadu ma koloshita ya fama wa ya Umar ma koloshita Ali ma koloshita Usmana ma koloshita Umar bun Afana Umar bun Katablo John Bilali Hamiza Fatmata bintu ya Rasulullah yo fa Alassane al Hussein Zinedine al Udin ya fa Nishima koloshita Bilali ma koloshita keshite mu Muhammadu ya nyela ko Muhammadu klela kai koloshita Muhammadu klela asro u nga kekuya maseka koloshibo u mu tege dingoni keta et puis ne ko wurudi badin esga la kodu ala ko seli farida duru Muhammadu ko seli farida duru yo fama wa ni fo ni ye seli ko damu ke ala kira ka we bonya sallallahu alaihi wasallam ni ko ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah afoko kele obebebo mais ni ya fo ka chaya oye bonisi ude mais otayira ko bonisi ebi ko mu fo ko bi do ardinala oye bonisi de c'est comme ni ka crédit banani bonisi badem bi ku ya des appels ibse ko ke donc a folie kay ok là a kay ika folie ka chani mo muntai na e baraka ka teme ka bien arrivé ki toi maintenant sera lakara Muhammadu ale ala idien dale kama ala ni ale kadi ok maintenant ale ka bonya fo kachaya mais attends mumba fo soma bani soma ani mumba fo kalo kono chekle est-ce que mumba fo soma oni babe do nyona to est-ce que do ni babe do nyona ti mais no yi bambara makita ke foire de ko parce qu'ale na bani soma mu yere be na kalo kono est-ce que te usanali. Voilà quoi, je vous donne un peu. Muhammadu, ouye Muhammadu nyininga ay moru be wule aka karamogo be fra nyogonga ne bala kote Muhammadu bangira foka tasa aka sayama laka lahara son suma na komogo yi. Ouye Muhammadu nyininga koni mago bika alala ko ebe mune fo alay. Ama fo joko tan, ama joko kemefo, ama urudi kemefo. Muhammadu ko kona ale mago be alala. Telia la lebe joko flaseli na joko flaseli ya fama na salam alaikum la lebi tegeja ale ba fo Allahumma innaka afuwun karimun tuhibul afa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibul afa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibul afa fa'fu anna le ba moanyela na kelenu meni jamada ba fo fa'fu an ego chukodi uko kama dore fon ko kale mako majo alala ko foila teliala ya fa no ya la kale dore kengo mais est-ce que no do ni est-ce que ay urudi de fo est-ce que ay foko keme fo est-ce que ay foko binani fo est-ce que ay mais attends est-ce que atisi ni urudi do to de ko fo shu kono chien keme ni ko mais attends karamo ke ba fo ni dugu jela ba daga suno ka be kunu 11h e mogo be mogo ka barala e se ka to fo todi e be baramuno barala ibika sara ni bangata brakero la bilay ki sigi sa fulay fola ni karamogo igenga bo bararo la bilay jurumbika ne bala koti ni ko ki ben soso la mafo an kuntiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam abani binto aye mu fay amafo Muhammadu urudike amafo Muhammadu seli amafo Muhammadu ta maka aye mu ne fay ako Muhammadu keche kele aya fama akon denga Muhammadu akoko namune ba akokeche akon denga Muhammadu akoko ne ba kon klobila ako Muhammadu keche anibina ama foi ka temenika keche ikoro esko koro keslame keche ikoro barake keche ikoro kana glon chawla keche ikoro kana nata keche ikoro kana galuntike keche ikoro barake iki woshike ika baro iyerlo de koro arabuni tubabuni chinois ni hindu ni frafi ni de ni baki ma keche akoro akui kana sirimola mais est-ce qu'il dîner kofo est-ce qu'il urudi de fo non jamais. Parce que si la mère nous ment, c'est qu'à quel moment le djinn qu'on a cassé était sévère. Au de kama y comment on mourut ne bala côté. Boué aïdra chèque ama ou la ka furo kunga bonyono betaille billahi talay bekay kunta ka furo kunga bo tomboktu betaille billahi baba koroba ka furo kunga bo ya fani chegu amdalay betaille billahi talay ou me seneke grebu bina kana seneke ou beklaka no bu bolo quoi soit ni muto commerçant bay ibita soro seneke la bay soit ibita soro jako ke la bay wotro ya fa dok ntene nyona abe wotro de boli mo ka sarala abe wotro boli na ya me ko ni bari abi ni sigi ka ki sigi abari kono na sigi yoro kono be cheka ke misiri
n'a y'a mɛn ko karisa ye sunguruba a b'a ta ka wotoro la n'i donna ka wotoro kɔnɔ n'i jiginna bila i bɛ bɔ sunguruba la an y'olu bɛɛ ye o a ye taa Segu kaburudon na n'i mago bɛ waliju kɔrɔbaw la don Segu kaburudon na k'u yiri la je vous dis la vérité quoi Cheikh Umar Futange n'u b'a fɔ ma ko Cheikh Umar wulila ka diinɛ kɛlɛ la ka sɔrɔ a tɛ tubabuw dɔn Cheikh Umar fɔlɔ ye diinɛ kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ a tɛ tubabuw dɔn ok Cheikh Umar nana se Mali donda la i y'o faamuya wa n'o ye Kaye ye a bɛɛ tun ye jamanaba kelen ye Cheikh Umar nana sɔrɔ tubabuw dalen bɛ yen tubabuw dalen tun bɛ san 10 ani san 7 u ma se ka don u nana mun de fɔ Cheikh Umar ye tubabuw nana ko Cheikh Umar e bɔra Makan Cheikh Umar ko awɔ a ko tubabu ni arabu ni chinois i m'u bɛɛ sɔrɔ Cheikh Umar ko k'a bɛɛ tun bɛ Makan wa ko kuma ko u kisa bɛ Ala bolo cogo di Cheikh Umar ko mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ ye diinɛ kɔnɔ bɛɛ kan ka don maa si kana maa si tɔnɔ ko wa anw dalen bi yan san 10 ani san 7 ninnu ko k'anw tɛ tɛmɛ ka taa an ka commerce la ko parce que la k'an n'u tɛ maa suguya kelen Cheikh Umar ko k'o tɛ bɛnɛ u ko ko pourtant k'an yɛrɛ dun ye diinɛ dɔn mɔgɔ de ye n'u a sɔrɔla n'o ye i y'a faamuya wa Isa ka diinɛ ye n'u b'a fɔ a ma Jésus tubabuw kɛtɔ filɛ nin ye ka Cheikh Umar ta hakili ma tubabuw kɛtɔ filɛ nin ye ka Cheikh Umar u ni Cheikh Umar doncogo filɛ ɲɔgɔn na Cheikh Umar ko k'ale kɔni b'a ka jahadisi la ale b'a ka diinɛ kɛlɛ la ale n'u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la mais fɛn min ye k'a fɔ u ti don k'o kɔni man kan Ala de ta ye dugukolo ye i y'a faamuya wa a fɛnsɛnnen de don bɛɛ dama ka kan i y'a fɔ a den kɛni ni dugukolo bonyakun ye n'i ma ɲɛ yɔrɔ dɔ la i ka taa yɔrɔ dɔ la Manden cɛ ni Manden muso El Hadji Cheikh Umar Tal Futange ne bala ko ten o cɛ tɛ yen m'a fɔ mɔgɔ ma na Manden dugukolo kɔ ka i y'a faamuya wa mun kun tɛ silamɛ ka tɛmɛ Cheikh Umar kan m'a fɔ Mandenkaw ma karamɔgɔ sɔrɔ i y'a faamuya wa karamɔgɔ mun n'a kun cɛman ye ni Cheikh Umar ye m'a fɔ u ma karamɔgɔ sɔrɔ karamɔgɔ mun n'a kun tɛ kuranɛ dɔn ni Cheikh Umar ye mais depuis Ala ye Manden da o dɔnnibaga mana diɲɛ kɔnɔ Manden o karamɔgɔ mana diɲɛ kɔnɔ Manden dalu mun kun bɛ Cheikh Umar bolo k'a kun bɛ mun bolo an k'an jɔ ka kabako kɛ a kun tɛ yen cɛ kelen dɔrɔn o bɛ wele o kun b'a ɲɛ ko dɔ de la o de ye kankankaw ka seguba ye ne bala ko ten Amérique musée kɔnɔ ka karamɔgɔ futu ka karamɔgɔ dilan i y'o faamuya wa ka karamɔgɔ dilan i y'a fɔ statue k'a jɔ musée da la ka tila k'a photo bila musée kɔnɔ o kɛra kankan seguba dɔrɔn de mais n bɛ nana mana ye ne bala ko ten kankan seguba ka Ala wele a ka san na o cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ kana da tilema ma dɛ n'i nana kuma o kuma kankan seguba b'i bolo wuli san bɛ jigin mais o fana y'a dan ma ye kankan seguba ye fɔlɔ ani Sikasokaw ka karamɔgɔkɛ dɔ ye filanan ye mais Cheikh Umar an k'an jɔ an ka dalilu bɔ an ka Ala wele a ka jaabi o yɔrɔnin bɛɛ cɛ si tɛ mun bɛ Cheikh Umar bɔ a la an ka kabako kɛ cɛ si kun tɛ Cheikh Umar bɔ a la an ka Jibirila wele a k'an laminɛ cɛ kun tɛ Cheikh Umar bɔ a la Manden cɛ ni Manden muso donc Cheikh Umar nana nanzaraw sɔrɔ yen nanzaraw ko k'olu bɛ fɛ ka don k'u b'u ka jako sira la ko bandiw dalen don u ɲɛ ok Cheikh Umar ko a k'ale kɔni dontɔ filɛ k'u bɛ se k'a to yen n'ale Cheikh Umar donna u bɛ se ka tugu ale kɔ donc Cheikh Umar ani tubabuw i y'a faamuya wa a ko daminɛ cogo filɛ nin a ma fɔ a ye tugun kɔ a ma fɔ n b'aw ka kɛlɛ kɛ Cheikh Umar ko ne kɔni bɛna don komi u tɛ ka sɔn aw ka don ne kɔni dontɔ filɛ a t'a to yen ni ne ni n ka maaw donna a tɛna don jɔnni bɛ se k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ jɔnni bɛ se k'a fɔ donc a ko fɔlɔ-fɔlɔ filɛ tubabuw ye mun de kɛ sisan parce que tubabuw la baarakɛla bɛɛ tun bɛ tubabuw la o de sen fɛ tubabuw ye Cheikh Umar jɔlen lajɛ i y'a faamuya wa Cheikh Umar sennɔ u y'a ta a bɛ bɛn pɔntiri jumɛn ma tubabuw ye samara dilan k'a di Cheikh Umar ma o samara de la o côté gauche de la tubabuw kun kɛlen don ka signature kɛ yen o signature in kun ye faux signature de k'a kɛ i n'a fɔ olu ni Cheikh Umar bɛnna ko dɔ de kan i y'a faamuya wa ko min i y'a faamuya ni Cheikh Umar b'i ka kɛlɛ k'olu ye nkalon kun don donc u y'o de signature kɛ samara kɔnɔna na donc maintenant sisan Cheikh Umar u ye samara d'a ma cadeau la Cheikh Umar t'a dɔn mun b'a kɔnɔ je vous dis la pure vérité aw ka dɔn français ka janfa n bɛ na n'a ye ne de ye Bala ye dɔ ka miniti sɛbɛnɛ n tɛ fɛ a ka janya kosɛbɛ n y'a faamuya dɔ ka miniti sɛbɛn pour que n kana tɛmɛ donc u nana don Cheikh Umar fɔlɔ donna Cheikh Umar donnen kɔfɛ a ka
a ka jama fɔlɔ o bɛ bɔ min o y'a sɔrɔ masakɛ dɔ de tun bɛ yen masakɛ in a tun jama b'a kɔ a tun ka farin mais masakɛ in a tun jarabila o kɛ a 30 b'a fɔ ɲɛna a masakɛ nana jarabi a yɛrɛ ka jelikɛ muso de la a ka jelikɛ muso donc a ma sunkurun tigɛ a ko jelikɛ ma i muso ka di ne n jarabilen don a la i bɛ fɛn o fɛn fɛ i b'a bɛɛ fɔ n ɲɛna n b'a bɛɛ kɛmɛ kɛmɛ d'i ma ka sɔrɔ i ma dimi walasa i b'i muso di ne ma ne k'a furu jelikɛ ko ko ayi k'i ka fɛn bɛɛ ta ne yɛrɛ bɛ muso in de fɛ donc o furukufurukunin tun bɛ yen donc o y'a sɔrɔ Seku Umaru a ye mɔgɔ min don diinɛ la kalankan de ye mɔgɔw don diinɛ la Seku Umaru bolo kosɛbɛ o de kama i kɛra kafiriden ye togo togo fɔlɔ zikiridala minnu filɛ nin ye vers i n'a fɔ ɲɔrɔn kɔnɔna na ani Mɔpti kɔnɔna ninnu na i y'a faamu ka taa dogofeere yanfan ninnu fɛ c'est à dire nord fɛ u bɛ gɛrɛbudenw bɛ n'u jɔ u bɛ kalan mun kɛ o kalankan i kɛra o de ye mɔgɔw attiré zikiridala dɔw b'a kɛ dɔ bɛ Côte d'Ivoire olu b'a kɛ ani sɛki minnu bɛ Faransi n'i y'o u kalan kɛ kan mɛn o b'i attiré n'i y'u kalan parce que kuranɛ kalankan n'i y'o dama mɛn i b'a dɔn ko ala ko bɛ yen n'i ye kuranɛ kalankan mɛn tellement que a coordonné don a bɛ jigin yɔrɔ dɔ la a bɛ yɛlɛn yɔrɔ dɔ la a hinɛ ka bon a makari ka bon donc u kun minnu sigi u bɛ kalankan de kɛ kalankan in de tora ka masakɛ ka jelikɛ attiré ka na dɔnkili fa yɛrɛ nana ka n'i jɔ ka kalankan in mɛn a ye foli kɛ Seku Umaru y'a laminɛ a ko nin kalankan in ka di ne ye kojugu ani Seku Umaru donna ɲɔgɔn na a ko k'a ka masakɛ a ka hɔrɔnkɛ k'o de kɛlen don k'a muso minɛ a la k'a b'a muso fɛ Seku Umaru ko k'a b'a muso fɛ a ko awɔ Seku Umaru ko n'i y'i jatigikɛ mankan mɛn i b'a mɛn wa i b'a dɔn wa a ko awɔ a y'a Seku Umaru y'a ka gilikiba poche kɔnɔna lajɛ a ye jatigikɛ wele a y'a laminɛ gilikiba kɔnɔ a y'a poche dayɛlɛ k'a tɔgɔ wele a y'a laminɛ a ko na yan jatigikɛ masakɛ don a nana ka n'i jɔ Seku Umaru la a ko e ko mun a ko jelikɛ k'i ka jelikɛ muso d'a ma ani ne bɛ taa a y'a muso d'a ma jelikɛ nana ka tugu Seku Umaru kɔ Seku Umaru ka jeli fɔlɔ sɔrɔ cogo filɛ nin ye i y'a faamu a don tɛ manden kɔrɔnfɛla la gaba tɛ Bala va là-bas tu mens trop o ma talaga dɔ fana sere ba ma de sinon mun manti bɛ ka kɛ yan nɔ PDG o ma talaga dɔ fana tɛmɛna ne ba ye u cɛ ka ɲi koyi ɲɛ bɛ musokɔrɔba caman ka olu la koyi n'a sɔrɔ talaga dɔ y'i ba ka baya kungo y'i ba n'o talaga in kungo ye mais ne bɛ ka kuma min fɔ nkalon tɛ nin na koyi nin y'a sɔrɔ i ba ma furu koyi i y'o faamu PDG i ye mun fɔ n'i y'a ɲɔgɔn manamanakan fɔ n b'i ba fili sanfɛ ka a dankisɛden donc talaga ninnu fana cɛ ka ɲi u fana yala yɔrɔw ka ca kojugu quoi ya aw fana bɛ taa muso ninnu nin b'a ba ka kɛlɛ la n t'a dɔn aw ba ye parce que talaga ninnu fana cɛ ka ɲi a dɔw fana bɛ caron kojugu mɔgɔ b'a dɔn n'a ye nin ba mɔmɔ k'o to yen bon les 30 minutes an ka bon an bɛ Seku Umaru ta bila parce que mana de don ok donc ani jelikɛ jayɔrɔ filɛ nin o ye kelen ye bon o jelikɛ de ko Seku Umaru ma i bɛ dugu min kɔnɔ Seku Umaru k'a ta kɔrɔ fɛ ka taa bila k'a ta kɔrɔ fɛ ka taa bila Kilebi fɛ k'a ta Worodugu fɛ ka taa bila Kɛɲɛka fɛ o kɛlɛmasa t'a kɔnɔ o dugu t'a kɔnɔ Seku Umaru parce que n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn kɛlɛkɛla tɛ service de renseignement ɲɛnɛman fɔlɔ ala y'a dɛmɛ o de la o de tun y'a ka jelikɛ ye n'o ye Jabate ok donc dɔ faamuya wa Gambi o ye Karalokaw ye Sierra Leone o ye Karalokaw ye Manden Karalodugu ye ninnu de donc walijukɛ in de bɔra Karalo jamana fɛ a tatɔ a tun bɛ taa nord de fɛ u sen na donc u tun bɛ ka tagama ba jeliba Dawolo de fɛ ka taa n'o an b'a fɔ o ma ko office Niger maintenant u nana se Segu olu de sira Segu donc u ye bisimila minɛ u ka fɔli kan ka di dunan fɔli don u nana don min na o y'a sɔrɔ fana dugulen fɔli tɛ donc bɛɛ nana koru la u tun bɛ ka
foli kɛ k'u ka masakɛ tanu masakɛ a tatɔ magan u ka karamɔgɔ kɛ donc sisan nɔ u y'a fɔ k'olu bɛ ka ba juru in de minɛ olu bɛ ka taa ba juru de fɛ donc u taala jeliw segu jeliw olu de tora ka fɔli in ladege donc u y'u ɲininka ko nin fɔli sen tɔgɔ ko anw t'a dɔn dɛ minnu taara ba juru fɛ olu de nana n'a fɔli ye minnu bɛ ka taa ba juru fɛ parce que u ko k'olu bɛ ka taa ba dalala de fɛ ba juru in fɛ o de ye ba juru to anw fɛ ba juru tɛ ma segu i y'a faamuya donc komi u sigira segu de u ye tile saba si kɛ segu u ye tile saba fɔli kɛ segu donc fɔli ka ɲi segu de a tora segu parce que segu de a fɔra kosɛbɛ segu de ba juru fɔra e bɛ fɛn dɔ mande histoire la 31 minutes donc Cheikh Oumar Tall n bɛ fɛ k'a fɔ f'aw ka dɔn Cheikh Oumar ye mɔgɔ min ye la Cheikh Oumar Tall mori baranintigi a ye maa min don diinɛ la ne bala ko ta a cɛ tɛ mande mun y'a don a tɛ yen a ye kɛlɛ mun kɛ diinɛ ko la a cɛ tɛ mun y'a kɛ a ye maa min tuubi a cɛ tɛ mun y'a kɛ a ye maa mun nɛgɛ ka don diinɛ la a cɛ tɛ mun y'a kɛ ne bala ko ten mɔgɔw bɛ jahadi ni kɛlɛ de Cheikh Oumar ye mɔgɔw nɛgɛ ka don diinɛ la i y'a faamuya wa ka dugu minɛ k'i sigi dugu kɔnɔ i y'a faamuya semaine o semaine Kulubalilakaw bɛ mɔgɔ kelen di ka na Jaralakaw bɛ mɔgɔ kelen di ka na n'olu ye mɔgɔ di sini ni sinikɛnɛ Kulubalilakaw tɛ mɔgɔ di Jaralakaw tɛ mɔgɔ di Tarawelelakaw olu ka mɔgɔ dɔ bɛna seli ani Sakolakaw a ye seli kɛ iko Cheikh Oumar de ye seli kɛ cɛ bɔ ye koyi n'aw ka mɔgɔ dɔ selila bi aw ka famille mɔgɔ si tɛ seli sinikɛnɛ dɔw ka famille olu bɛ mɔgɔ kelen kelen bila ka na Cheikh Oumar y'o kɛ i y'o faamuya wa semaine o semaine k'a bɔ semaine o semaine na k'a kɛ tile saba o tile saba k'a bɔ tile saba o tile saba la k'a kɛ tile fila o tile fila k'a bɔ tile fila o fila la i y'a fɔ k'a kɛ don o don seliko kelen aw ka mɔgɔw bɛ na ni minnu nana fajiri la o famille mɔgɔw tɛ na bilen koyi olu tɛ na seli fana na a y'o bɛɛ kɛ ka n'u b'o la sisan k'a kɛ jagoya don o don k'a kɛ jagoya Cheikh Oumar y'o bɛɛ kɛ u t'o fɔ tellement k'a bɛ mɔgɔw nɛgɛ mɔgɔ si kun tɛ k'i bɛ se ka mandenka latubi ko dalilu t'i bolo maa si e tɛ se ka na cogo di ko ne k'an ka boli bila e ma fɛn dɔ yira ne la i y'a faamuya wa boli bɛ se ka mun kɛ i y'a faamuya wa e tɛ se k'o kɛ e ma fɛn yira ne la mun bɛ se k'o kɛ ne bɛ n ka boli bila dangadenya dɔ donc Cheikh Oumar tun bɛ fɛn dɔ de yir'u la fɛn mun i y'a faamuya n'o ka teli ni boli ye o de tun ye dalilu ye mais a dalilu kuranɛ tun tɛ dɛ Cheikh Oumar tun bɛ dɔnni kɛ a bɔra Manden Manden dugu bɛɛ ye dɔnnibaga dugu ka sɔrɔ hali silamɛya tɛ wa silamɛya fana dalilu bɛ silamɛya kɔnɔ a dalilu ye mun ye ala ko kana jɛnɛya kɛ karamɔgɔkɛ ma jɛnɛya kɛ a ma nkalon tigɛ a ma namara kɛ i y'o faamuya wa a ma namara k'a sen kɔrɔ a ma k'a bolo kɔrɔ a balo b'a halala la a ma nata a ma furu sa silamɛya yɛrɛ tɛ n'i ye dugu o dugu ta hali ni kafiri dugu don cɛkɔrɔba mun tɛ nkalon tigɛ cɛkɔrɔba mun t'a da don paraparako la cɛkɔrɔba mun bɛ yen i y'a faamuya n'a da tɛ manamanako la n'a ma nata o cɛkɔrɔba bonya b'o kan bon ni bonya bɛ cɛkɔrɔba o cɛkɔrɔba ka tɛ dugu la mɔgɔw bɛ confiance da i kan mais ne b'aw ɲininka o musokɔrɔbaw tun bɛ bɔ k'u kale u ka taafe bolo la n denkɛ ta kɛlɛ la i bɛ segin ne ko u tun bɛ seli la u tun tɛ seli o ne ko est ce que u tun bɛ wurudi de kɛ yan u tun tɛ wurudi kɛ o u tun b'u kale mun na danaya u tun b'u kale mun na u ka kɛwale u tun b'u kale mun na donc est ce que la ala ko de tun y'o ye wa est ce que diinɛ mana sɔrɔ o dalilu bɛ yen wa est ce que o ye dalilu jan de ya donc cɛkɔrɔbaw tun bɛ ten de diinɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ ten de i y'o faamuya wa a nin tɛ foyi la ne bɛ fɛ k'e ɲininka o i y'a faamuya wa mais ne bɛ nkalon tigɛ morikɛ tɛ nkalon tigɛ ne bɛ namara kɛ morikɛ tɛ namara kɛ ne bɛ sunkurun tigɛ morikɛ tɛ sunkurun tigɛ mais ok morikɛ mɔgɔ ne mɔgɔ mais n'an mago jɔra ala la k'an mago jɔ dalakan na k'an mago jɔ an kalekanw na mais jɔn de fɔlɔ ta bɛ kɛ de an ka ala ko yɛrɛ bɔ yen donc o tigi de ta bɛ kɛ parce que ale ni ala ka sun hali dugu kɔnɔ kɛ i y'a fɔ bamanan dugu la cɛkɔrɔba min tɛ seli n'a tɛ sun mais n'a b'a yɛrɛ dɔn a b'a yɛrɛ bonya mais n ko o de dalakan bɛ sabati donc alimamiya tun bɛ ten de karamɔgɔya tun bɛ ten de mais alimami mais batari 7 bɛ alimami bolo e alimami bɛna fɔ ne ye ko jɛnɛya man ɲi e ɲɛmɔgɔden 7 b'e bolo o ne b'e ka o bataridenya kuma lamɛn wa wajulikɛla sigilen don ko ka jɛnɛya dabila i y'a faamuya wa e ko ka jɛnɛya dabila i y'a faamuya den 3 b'e bolo olu tɛ ba la e bɛ ka tila k'i kale ko mɔgɔw ka jɛnɛya dabila dangadenya don wa mais batari 6 bɛ alimami bolo mais ne yɛrɛ ka duwawu ma kusa ni alimami ta ye wa donc fɔlɔ cɛkɔrɔba ninnu u tun bɛ ten de u tun tɛ don namara la voilà la vérité donc Cheikh Oumar ninnu bɛɛ tun bɛ ten de wa u tun bɛ hinɛ donc n bɛ nin to ta a kana janya nin ye siɲɛ wɛrɛ n bɛ na ni Cheikh Oumar ka mana ye nin bɛɛ kɛ kun ye mun ye
Badalabugu Oroger Milan Mamutu Diko Mali Karamogo Menana Bey Mbabe Mali Karamogo fon temena dans l'histoire mena beka histoire finina kelenkele ka kla ki nyininga iye mun kashi make yo famawa hey Mamutu Diko Cheikh Oumar ini français ka de togo Cheikh Oumar ni tubabu jara ka temeka mais munya nu kele Cheikh Oumar nana bo kalama ko tubabu bi jamana de nofe Cheikh Oumar nana bo kalama ko tubabu be farafin de nofe Cheikh Oumar nana bo kalama ko tubabu bi ka munke yafa ani ala tateta na kira tateta janfanchudo Cheikh Oumar ni tubabu kelela me kla kanana me Cheikh Oumar fo ika don yafa me wa galon be talala mba nyena ne de balay mana klola mena munu kera ne balaya fo ni ya fo mogo ya be dugula inyebe la de Mamutu Diko bon ni mogo kuma e fam internet na kuma na e kuma ke waliju fo kata sika sama Samori Touré ta kuma tenye billahi tala waliju kunte tubabu de ake waliju mais mena na histoire ne de balaya kana diga dona kana diga modona ya fama ni fole madon fo itinye ne bala ko tento billahi tala nyen kale alala ina ni Qur'an be mbolo da ka Samori ma o alimamite mandembe ko do se ga fo ko ni alimamba fo ko kibe ni alimami to fo ko Samori Touré ye Qur'an jiga fe Samori Touré a kalana ma Qur'an yere jigi mais mena na histoire to wabu de ake waliju bon anu klala ka kele ou kele la muna parce que ay accord de signer anu che ku ka armement ou dama ou ka kele ke minan dama abeta ba libre masake do de aba mine ka ke jo abeta ba libre atra ba libre kana kabu ka kele ke minan duma ko non et de côté nto ambi bla kele la ni ba libre be bla nya be kele ke ngode kama atra sika so suno muma ni sika so ka o se nyoma mena na histoire ya fama ko fa nu kele la muna ou kele la mikla kana no ayu defa muna anu kele la muna mena na be ko te clean ne de balay one love à vous tous talakaw ni talakaw ka histoire d'amele wa mba flana ke dom te dom fore parce que balakodo one love à vous tous mais c'est ngana san mena ni dore silamea anana na tugo mina digo bi kloma jo meno fana fina one love à vous tous ya combien 15 20 amour damne one love à vous tous émission Jeli Baba Sissoko ni kunya première partie talakaw tado amena